Good morning, Sir Samuel Genson. Sir, ito yung unit mo, yung Pro X Compact. Ito yung ganda, oh. I-close up natin. Itetest pair ko na, sir. Ayan, oh. Sa Mature. Yan. Ayan, sir, oh. Ito yung target natin, no? Steel plate. Ipapadala ko na ito mamaya, sir. Ito, sir, ah. Ano, wala pang tama, ano? Yun, oh. Tapos i-zoom ko na lang para makita natin yung impact. Yung impact ng bala dun sa steel plate. Yan, no. Okay, dali. Okay, ikasa mo. Ayan, no. Dali. I-zoom natin dito. Yan, sir, no. Yan, tingnan mo yung ano, yung okay, per shot. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Napakaganda tumama, sir. 5. Ayan, sir, 5 shot, no? Ito. Tingnan natin pagka-zoom. Ano, lapitan natin. Sir, napakaganda tumama. Ayan, solid. Ayan, oh. Napakaliit. Isang tama lang. Sir, oh. Ayan, oh. Parang puldik lang. Ayan, oh. Ikano ko yung ano ko, no? Yung mali kong daliri. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sir. Ha? Ayan, napakasolid, sir, ha? Okay na.